अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप सभी से कहा था कि अगर आपके कोई सवाल हो जहन में, दिल में, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपके उन सवालों पर वीडियो बनाऊंगा और उनके जवाब हमारे आलिम साहब मौलाना मोहम्मद शाहबान, जो कि एक आलिम दीन है माशाल्लाह, वो आपके सवालों के जवाब कुरान हदीस की रोशनी में देंगे। तो उसी ताल्लुक़ से बहुत सारे सवाल आए, ज़कात के ताल्लुक़ से सवाल आए बहुत सारे। तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ज़कात से मुताल्लिक जो भी सवाल हैं वो क्लियर किए जाएंगे। एक भाई सवाल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है? तो आप बताइए ज़कात किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है? ज़कात हर उस मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है जो आकिल हो, बालिग हो और निसाब के बक़द्र माल का मालिक हो। आकिल का मतलब ये है कि दिमागी सेहत उसकी अच्छी हो, मजनून या पागल ना हो। तो मौलाना साहब, ज़कात कौन कौन से माल पर फ़र्ज़ होती है, ये भी आप बता दीजिए हमारे दोस्तों को। 3 किस्म के माल हैं जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है: सोना चांदी, माल तिजारत और जानवर। सोना चांदी चाहे जिस शक्ल में हो, चाहे बिस्कुट की शक्ल में हो, सिक्कों की शक्ल में हो या ज़ेवरात की शक्ल में हो, तब भी ज़कात देना है। हदीस पाक में आता है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक औरत आई। उसके साथ एक बच्ची भी थी जिसने सोने के कंगन पहन रखे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम इन कंगन की ज़कात अदा करती हो? उन्होंने कहा, नहीं करते। तो आपने फरमाया, क्या तुम ये बात पसंद करती हो कि इसके बदले में जहन्नम की आग के कंगन पहनाए जाए? अल्लाहुम्मा। फिर उस बच्ची ने वो कंगन जो है अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दिए। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मरतबा चांदी का छल्ला पहना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आई तो आपने फरमाया, आयशा अतुअद्दीन ज़कातहुन्ना, क्या तुम इनकी ज़कात भी अदा करती हो? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने तो ये ज़ेब व ज़ीनत के लिए, आपके लिए बनने और संवरने के लिए मैंने पहने, ज़कात तो अदा नहीं करती। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुआ हस्बुकी मिनन नार, ये तुम्हें जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। इससे पता चलता है कि सोना चांदी चाहे ज़ेवरात की शक्ल में हो, वो ज़ेवरात चाहे इस्तेमाल कर रहे हों या इस्तेमाल ना कर रहे हों, अगर निसाब के बक़द्र पहुँच जाएंगे तो उनकी ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। तो मौलाना साहब, आप साथ में ही बता दीजिए कि सोने का निसाब कितना होता है? वज़न के हिसाब से 7.5 तोला सोना और ग्राम के हिसाब से 87 ग्राम 480 मिलीग्राम अगर सोना है और उसके ऊपर साल गुजर जाए तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। और इसके अलावा चांदी का निसाब कितना होता है? चांदी का निसाब ये है कि वज़न के हिसाब से 52.5 तोला चांदी और ग्राम के हिसाब से 612 ग्राम 360 मिलीग्राम अगर चांदी है और उसके ऊपर साल गुजर जाए तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। हाँ, तो दोस्तों, ये हो गया सोने और चांदी का निसाब। अब इसके अलावा माल तिजारत में क्या क्या आता है और उसका निसाब कितना होता है? माल तिजारत ये है कि नकदी जो पैसा है, मौजूदा करेंसी और तिजारत का माल, अगर वो सोने या चांदी के दोनों में से किसी भी निसाब की मिक़दार को पहुंच जाए और उसके ऊपर साल गुजर जाएगा तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। और मौलाना साहब, बहुत सारे मेरे दोस्त मुझसे सवाल करते हैं कि माल तिजारत क्या होती है, तो आप बताइए कि माल तिजारत में क्या क्या आता है और इसकी डेफिनेशन क्या है? माल तिजारत वो माल कहलाता है जिसके अंदर बुनियादी एतबार से 2 शर्तें पाई जाएँ। पहली शर्त यह है कि जब आपने कोई चीज़ ख़रीदी है उसी वक्त आपकी ये नीयत है कि इसको मैं आगे बेचूंगा। अगर ये आपकी नीयत नहीं है तो वो माल तिजारत नहीं कहलाएगा। मिसाल के तौर पर आपने एक प्लॉट ख़रीदा और आपकी नीयत ये है कि मैं इसके अंदर मकान बनाऊंगा, रहूँगा, तो बीच में साल में आपकी नीयत बदल गई कि मैं इसको बेचूंगा, तो इस प्लाट के ऊपर ज़कात नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि ख़रीदते वक्त आपको बेचने की नीयत नहीं है। ये बात अलग है, उसके ऊपर कब तक ज़कात नहीं होगी? जब तक आप उसको बेच नहीं दोगे। जब बेच दोगे फिर उसकी मालियत के ऊपर ज़कात होगी। दूसरी शर्त ये है कि जब साल मुकम्मल हो रहा है तो वो नीयत आपकी बेचने की अभी भी बाकी है, ख़रीदते वक्त भी थी और साल के ख़त्म होने के वक्त भी आपकी बेचने की नीयत बाकी है। तो ये 2 शर्तें अगर पाई जाएंगी तो वो माल तिजारत कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। तो मौलाना साहब, आप साथ में एक बात बताएं कि ज़कात का मसला जब आता है तो उसमें एक बात कही जा रही है बार बार कि साल गुजर जाए, साल गुजर जाए। तो इस साल गुजर जाने का मतलब क्या होता है? साल गुजरने का मतलब ये होता है कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा
جب آپ نصاب کے بقدر مال کے مالک ہوں گے، مثال کے طور پر 15 رمضان ہے، آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، تو آئندہ سال یعنی 2024 میں 15 رمضان کی جب تاریخ آئے تو آپ دیکھیں گے میرے پاس نصاب کے بقدر مال ہے یا نہیں ہے۔ اگر مال ہے تو آپ کو اس میں زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سال گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر مال کے اوپر سال مکمل گزر جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا سال ختم ہوتا ہے 15 رمضان کو، 2024 میں جب 15 رمضان آیا تو آپ کے پاس 5 لاکھ روپے تھے، اور اس سے ایک دن پہلے 14 رمضان کو 2 لاکھ روپے اور ہو گئے، تو 15 رمضان کو آپ کے پاس 7 لاکھ روپے ہو گئے۔ تو آپ جو ہے 15 رمضان کو یہ 7 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ ایک دن پہلے جو 2 لاکھ روپے آئے ہیں اس کے اوپر الگ سے ایک سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ سال کے شروع میں آپ صاحب نصاب تھے، اب سال جب ختم ہو رہا ہے آپ زکوٰۃ کا حساب لگا رہے ہیں، زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے، اس وقت صاحب نصاب ہیں۔ بس جتنا بھی مال سال کے ختم پر آپ کے پاس زکوٰۃ کے قابل ہے، آپ سارے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ البتہ ایک صورت ہے کہ جس میں تاریخ چینج ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سال میں کبھی بھی آپ کے اوپر ایسا دن آتا ہے جس میں آپ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں، صفر ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو آپ صاحب نصاب بھی نہیں ہیں۔ جب صاحب نصاب نہیں ہے تو اب جب بھی آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال آئے گا، وہ تاریخ آپ کی دوبارہ وہاں سے نئی شروع ہوگی۔ اچھا، وہ ایک سال وہاں سے شروع ہونے لگ جائے گا؟ وہاں سے شروع ہونے لگ جائے گا۔ اچھا مولانا صاحب، بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا سال کب شروع ہوا تھا، کب میں صاحب نصاب ہوا تھا، تو ابھی کے وہ موجودہ وقت میں وہ انسان کیا کرے؟ وہ زکوٰۃ دے یا نہیں دے؟ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے آدمی کے اوپر ضروری ہے، چونکہ زکوٰۃ فرض ہے، جس دن بھی وہ صاحب نصاب بنے اس کے اوپر وہ تاریخ لکھ کر کے رکھنا واجب ہے، اس کو یاد کرنا واجب ہے، تاکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو۔ اور جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کس دن نصاب کے مالک بنے تھے، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اپنے اعتبار سے کوئی تاریخ سال میں متعین کر لے۔ مثال کے طور پر 10 رمضان کی تاریخ آپ نے اپنے اعتبار سے متعین کر لی، تو آپ ہر سال 10 رمضان کی تاریخ کو معیار بنا کر کے زکوٰۃ ادا کریں۔ اور مولانا صاحب آپ ساتھ میں ایک اور بات فرمائیں کہ بہت سارے لوگ رمضان آتے ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو کیا رمضان سے اور زکوٰۃ کا تعلق ہے آپس میں، یا پھر زکوٰۃ کبھی بھی دے سکتے ہیں کسی بھی وقت میں؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ زیادہ تر لوگ زکوٰۃ جو ہے رمضان میں ہی نکالتے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق ہے صاحب نصاب بننے سے، اور آدمی صاحب نصاب جیسے رمضان میں بنتا ہے دوسرے مہینوں میں بھی بن سکتا ہے، اور دوسرے مہینے میں بھی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مقصد ہوتا ہے غریبوں کی مدد کرنا۔ اب اگر سب لوگ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالیں گے تو غریب غربا دوسرے مہینوں میں کیا کریں گے؟ ان کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ جو بندہ جس مہینے میں بھی نصاب کا مالک ہو، سال میں اسی تاریخ میں اس کو زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ رمضان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔